environs. Donc باش نبداو دونك الفورماسيون تاعنا هذه باش نقسموها لدو بارتي باش نبداوها توا وان شاء الله بارتي باش نعملوها بعد البوز ان شاء الله. دونك البارتي الاولانيه كيما حكينا ان شاء الله باش نشوفوا الانتروداكسيون. دونك في الانتروداكسيون باش نشوفوا لي ريغل دو سيكوريزم دون فاسون. par la suite deuxième partie ان شاء الله باش نشوفوا لي ريغل دو سيكوريزم في الجيمناستيك وان شاء الله زاده في لي زافيرون. Donc, نبداو l'introduction تاعنا. Donc كيما حكينا في الديبي نتاع الفورماسيون. Donc toute personne est soumise dans de nombreux environnements. La variété des situations pouvant entraîner un accident. C'est-à-dire هنا كل environnement نبداو فيه ولي فاريتي نتاع لي سيتوياسيون والمواقف اللي نبداو فيهم احنا ينجموا à tout moment يعملوا لنا des accidents. Donc si nous parlons des situations dans lesquelles l'activité physique est pratiquée, exemple dans le gymnastique, dans les parcs, milieu aquatique et principalement à l'école, donc les risques d'accident augmentent encore plus. Donc les premières mesures qui peuvent prendre jusqu'à arriver à une instance médicale sont essentielles pour sauver une vie. يعني بالنسبة لنا احنا الإسعافات الأولية وإلا المقاييس اللي ناخذوهم معناها في التدخل الأول هذوك مهمين للغاية. علاش؟ خاطر ينجموا يعملوا لنا معناها sauver une vie. Donc de ce fait la pratique de la secourisme pour un homme de terrain. Un homme du terrain, c'est-à-dire enseignant d'éducation physique ou bien un entraîneur, est importante, même elle est obligatoire, pour peuvent être intervenir à tout moment. Donc, les principes élémentaires du secourisme, je n'ai donc عملنا introduction, شفنا البروبليماتيك في البارتي الأولانية. problématique شو معناها يعني علاش نقراو السكوريزم، علاش لازمنا نعرفوا السكوريزم. Donc توا باش نحاولوا نتعداو le principe élémentaire du secourisme. Donc face à un accident, l'organe effectueur de santé ou bien l'entraîneur ou bien l'enseignant doit faire son premier pas sans oublier son passage obligatoire à la passe. À la passe, l'abréviation de passe est P protéger, première A alerter, première S secourir, deuxième S surveiller et E évacuer. Donc احنا بالنسبه لينا وقت اللي يبدا عندنا ان اكسيدون يلزمنا نتعداو بالباس. الباس هذايا كيف ما شفنا فيه البروتكسيون، فيه اليرتي، فيه سكورير، سورفيي اي ايفاكوي، وهذاك شنو احنا باش نشوفوه في الكور نتاعنا باغ لا سويت. دونك اوسي لي ريغل دور دو سكوريزم ثم حاجات يلزمني ناخذهم من كونسيديراسيون ونعطيهم اهميه على خاطرهم هما الحاجات هذوما مهمين برشا. دونك اول حاجه لو طون. Le temps c'est la vie. يعني نعرفوا احنا ديما الوقت يعني الحياة. يعني كل ما الانترفونسيون نتاعي تكون في اسرع وقت ممكن وتكون افيكاس كل ما الحياة نتاع الفيكتيم هذيا تولي عندها برشا حدود باش يبقى معناها على قيد الحياة. Aussi il y a une relation étroite entre les trois systèmes. Système nerveux, système respiratoire et système circulatoire. C'est-à-dire وقت تبدا عندنا un accident ولا يبدا عندنا un victime يلزم لي تروا سيستيم هذوما ديريكتومون نخمم فيها. سيستيم نيرفو دونك بور كونترولي لا كونسيونس باش نشوفوا لا فيكتيم نتاعنا هذه اللي صار له الاكسيدون اسكو كونسيونت ou bien inconsciente. Donc on va contrôler à travers le système nerveux. Deuxième système respiratoire. Donc pour le système respiratoire automatiquement pour contrôler la respiration de la victime. Pour le système circulatoire, pour contrôler les battements cardiaques, système cardiovasculaire. Donc, devant toute personne inconsciente, il faut suspecter une fracture de la colonne vertébrale. يعني وقت اللي تبدا عندنا الفيكتيم نتاعنا inconsciente يعني غير واعي، يلزمني في الحالة هذه أول حاجة نجم نخمم فيها هي اللي نجم يكون عنده fracture au niveau de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale هذا donc ne doit jamais être pliée ni tordu. يعني وقت اللي نبداو نعملوا معاه في الانترفونسيون تاعنا نحاولوا بالكولون فيرتيبرال لا نثنوه لا نطوه. donc ne doit être jamais plié ni tordu. Aussi il faut toujours respecter la rectitude de l'axe tête cou-tronc. يعني احنا باش نحاولوا وقت نتعاملوا مع الفيكتيم هذا نحاولوا نخليو الكولون فيرتيبرال في نفس l'axe tête cou-tronc. l'axe هذا يكون axe vertical donc passe par le tête par la suite le cou et enfin le tronc. يعني ما لازمنيش نعوج والا من بعد حاجه على حاجه.
Donc, protection, protéger, كيف ما حكينا الباس. Donc, باش نبداو بالبي الاولانيه protéger. Donc, le secouriste devant avant tout يعني قبل كل شيء، قبل l'intervention، قبل كل شيء زاد يلزمنا نعرفوا نعملوا protection. Donc, protéger soi-même en mettant des gants jetables en cas d'hémorragie. C'est-à-dire إذا كان l'accident بتاعنا فيه hémorragie c'est-à-dire نزيف، يلزمني إذا كان متوفرة زادة معناها في اللحظة هذيك، إذا كان متوفرة عندي دي gants jetables يلزمني نلبسها معناها pour la protection. إذا كان ماهيش موجودة في الوقت هذيك دونك ما نجموش نلبسوها. Deuxièmement, protection de l'environnement. Protection de l'environnement هنا كيف ما حكينا نحكيو على السكوريزم اون جينيرال. يعني اذا كان الاكسيدون هذايا صار فيه حريق ولا حاجه دونك نحاولوا نحبسوا معناها في ليتا نتاع الاكسيدون هذايا في النيفو اللي وصلت له باش ما يتعداش لنا لحاجات اخرى. Aussi protection ou protéger les sportifs et les responsables qui se trouvent sur le lieu de l'accident. C'est-à-dire إذا كان l'accident هذايا مازال ما حبسش نحاول أنا في الوقت هذاك نعمل protection للي sportifs les responsables et enfin protéger la victime et ses biens. بالطبيعة نعرفوا احنا إذا كان في معناها في بعض المجتمعات ولا في بعض المناطق نجم الفيكتيم هذايا معناها يصير له l'accident ينجم هو يدور معناها ابار انه باش يعاونوه ينجموا معناها يسرقوا له دبشو يسرقوا له حاجاته. دونك احنا زاده السي بيان نتاعو هذوما نحاولوا احنا نستحفظوا عليهم. Donc alerter, donc il passe donc A alerter. Donc dans le cadre de l'alerte, le secouriste peut composer l'un de ces numéros selon sa position, la nature de l'accident et l'état du blessé. يعني وقت اللي تبدا عندنا l'accident هذايا عندنا دي نيميرو اللي احنا نجموا نتصلوا بهم ونجموا نكلموهم pour identifier la nature de l'accident et aussi l'état du blessé. Donc on a le 180, le 190 SAMU, 193 donc garde nationale, 97 police de secours et 98 protection du civil. Donc بالنسبه لنا احنا les numéros هذوما لازمنا نبدو نعرفوهم خاطر à tout moment نجموا نستحقوا لهم. اللي عنده ميكرو الولاد ينجم يسكروا. Donc 198 protection de civil. Donc le secouriste doit s'identifier, préciser la nature de l'accident et le nombre de l'état des blessés, sans oublier qu'il doit attendre un appel des responsables pour une vérification de la validité de son alerte. يعني بالنسبة لنا احنا وقت اللي نطلبوا les responsables هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم دونك مانيش نحكيو معاهم اللي يجي. دونك ثم حاجات بيان ديتيرميني اللي لازمنا نحكيو معاهم. اول حاجه سيدونتيفي تعرف بروحك بريسيزي لا ناتور دو لاكسيدون شنية الناتور نتاع لاكسيدون اللي صار. troisièmement nombre et l'état des blessés العدد نتاع les blessés et les victimes. بالطبيعه sans oublier qu'il doit attendre un appel des responsables pour une vérification et de la validité de son alerte. يعني à tout moment تخلي تليفونك بحديك خاطر يعاودوا ينجموا يرجعوا لك باش يثبتوا معك في البلاصه شنية التطور نتاع الحاله ولا الاكسيدون اللي صار. نتعداو للاس الاولى دونك باس première S secourir. Donc le secouriste doit contrôler كيف ما حكينا donc doit contrôler le système nerveux donc pour le contrôle de la conscience, système respiratoire pour le contrôle de la respiration et le système cardiovasculaire pour le contrôle de la circulation sanguine et aussi le battement cardiaque à l'état de choc. Donc tout d'abord أستاذ سفيان لحظة بركة الإكرام تاعك ماهوش واضح كالعادة. أستاذ نحاول نبارتاجي هاي لحظة. أستاذ une petite question قبل ما تمشي للشابيتر اللي بعده. أي سامحني سيدي. سامحني واضحة توا؟ ليه فما مدام فتحية حالة شير سكرين هذاك عليه لازم نسكروا. شكون اللي حالة شنو حالة؟ شكون مبارتاجي معايا؟ استنيني. نعم بدينا اي لحظة بركة أو سجلتها أنا بعثتك واحدة. أنزل على اليان يا ولد أنزل على اليان.
حلها بالبدي ونزل عليها. فما arrêt le partage d'écran نزل عليه. Ah d'accord, merci. يا اليا اللي بعثته سي بون توا مريقلة. باهي شكون أستاذ une petite question. Bonjour tout le monde. مرحبا. سيدي جست قبل ما نتعداو للشابيتر نرجع شويه على النوامر دونك في السكوريزم. باهي ثما نيميرو امبورطون اللي كل انترونور تاع افيرون دونك لازم يعرفوا فهمت. او ليو دونك دو كومبوزي لو 193 ثما لو 194 اللي هما دونك لي زونيتي ما دونك معناها نتاع الحرس البحري. خاطر احنا جينيرالمون التدخل راهو كيلكو سوا معناها في الدومين بوبليك دونك ماريتيم وزالونتور مثلا دي لاك واللي باسان وكل شيء دونك ذوكم فيهم دوريات نتاع الحرس البحري معناها مرجع نظر الحرس البحري. ولذا دونك راهو ال 193 ساعات معناها ما عندوش فيها عنايه كبيره واحنا ديما مثلا نجموا ندخلوا عن طريق ال 194. هذا جست الملاحظه نتاعي. واضح سي حسن. ولات توا زاد موجوده راهو على الكراهب نتاع الدوريات وكل شيء مثلا كيما مثلا مثلا بحيره تونس ولا توا احنا في لافيرون تونسوا في تي جي ام ولا كذا تلقى البحيرات الكل ولا في رادس ولا في اي منطقه دونك الحرس البحري هو اللي لاهي عنده معناها دوريات معناها على البر معناها على حرف البحر وعنده زاد دوريات معناها اللي هي في الماء فهمت. دونك هذا هو حاجه جديده مي سي ان نيميرو دونك امبورطون معناها باش الاخرين يشدوه فهمت. واضح سي حسن. شكرا سيدي سامحني سيدي. الميكرو يا سي سفيان. سي سفيان الميكرو. وي نسمع وي. واضح البارتاج نجم نكمل توا. اي واضح. بيان واضح. Donc, secourir, donc le secouriste doit contrôler donc كيف ما حكينا la conscience, la respiration, la circulation. Donc, je n'abdéo donc tout d'abord pour le contrôle de la conscience. Donc, le secouriste doit poser une question simple, donner un ordre, procéder par une stimulation. Donc, poser une question simple, نجمو هنا نعطيوها دي questions simple. exemple تنجم تسألوا على اسمه، تنجم تسألوا على المنطقة اللي يسكن فيها، تنجم تسألوا إذا كان معناها étudiant تسألوا شنو هي الكلاس اللي يقرأ فيه معناها دوزيام بروميير. دونك دي كيستيون سامبل نجموش معناها ما نعقدوهاش عليه باش هو ينجم يتجاوب معنا. وبيان دوني ان اوردر، هنا دوني ان اوردر تنجم تعطيه باش يرتب لك اعداد معينه من 1 ل 5 من 5 ل 10. وبيان بروسيدي باغ اون ستيمولاسيون، هنا تحاول تطلب منه اكزامبل باش يكبس على يدك. دونك هذوما حاجات pour la stimulation. Donc la victime est considérée inconsciente si elle ne réagit pas à une stimulation. Donc نجمو اذا كان الفيكتيم ما جاوبش مع الحاجات الثلاثه اللي كنا نحكيو عليهم توا، دونك الفيكتيم اي inconsciente غير واعي. دونك لا فيكتيم اي inconsciente. دونك شنو لازمنا نعملوا معاه اذا كان الفيكتيم inconsciente؟ دونك اول حاجه لازمنا نشوفوها هي la libération des voies aériennes. Donc face à un blessé, le secouriste doit immédiatement libérer les voies aériennes de son sportif. Donc il bascule la tête de cette dernière en arrière pour empêcher la chute de la langue dans les voies aériennes. Aussi desserrer tout ce qui gêne la respiration, exemple ceinture maillot. Donc أول حاجة لازمنا نعملوها إذا كان عندنا فيكتيم انكونسيونت هي لا ليبراسيون دي فوا ايريين. هنا لازمنا احنا نحاولوا أي حاجة تنجم تمنع على الريسبيراسيون ولا تنجم تعيق الريسبيراسيون بتاعو احنا نحاولوا نحوها، كيما نشوفوا اكزامبل ديسيري سانتور مايو كاشكول. aussi لازمنا نزيد نعملوا له باسكول دو لا تيت دونك اون اريير pour empêcher la chute de la langue. دونك باش احنا اللسان نتاعنا ما يرجعش في الحلق. دونك هذوما الحاجات الاساسيه الاولى. دونك نشوفوا هنا في الفوتو هذا الفوتو الثاني كيفاش نجم نعمل باسكولمون دو لا تيت دونك اون اريير دونك بالفاسون هذيك. Donc par la suite contrôle de la respiration.
Donc, pour contrôler la respiration, le secouriste doit sentir avec sa joue l'entrée et la sortie de l'air des voies aériennes externes de la victime. Donc, باش نعمل الكونترول دو لا ريسبيراسيون النجم هنا بالاحساس نتاعي معناها نحاول نقرب له معناها البوش نتاعو والني بالاحساس نتاعي نحاول نشوف اسكو ثم انتري اي سورتي دو لير او نون دونك هذه pour la contrôle de la respiration. Aussi au côté s'il y a un renflement ou un gorgaillement هنا باش نحاول نشوف اسكو ثماش شخره اسكو يتنفس بصعوبه ولا. Aussi, troisièmement, نجم نشوفوا voir si la cage thoracique se soulève et s'abaisse ou non. يعني نجم نثبت في الكاج thoracique إذا كان الكاج thoracique يطلع ويهبط donc ثم respiration. إذا كان ما فماش معناه mouvement الكاج thoracique donc ما فماش respiration. Donc en absence de la respiration, le secouriste شنو يلزم يعمل هنا؟ Donc le secouriste doit faire donc la respiration artificielle. Donc, respiration artificielle, donc le secouriste doit respecter le rythme et la fréquence respiratoire naturelle d'un sujet à l'état de repos. Donc, يلزمني وقت باش نبدا نخدم في الريسبيراسيون ارتيفيسيال لازمني نتبع الريتم ريسبيراتوار ناتوريل دان سوجي ا لوبو. يعني شنو هي الريتم اللي احنا نجموا نتنفسوا به ا ليتا دو لوبو اللي هي ليتا اللي فيها احنا توا. Donc, il y a la fréquence respiratoire de 12 à 15 ventilations par minute pour l'adulte. يعني l'adulte اللي كيفنا احنا توا يعمل 12 à 15 inspiration expiration par minute. Alors que l'enfant ينجم يوصل لنا entre 15 à 20. Donc هذه احنا توا في دقيقة نجم نتنفسوا entre 15 et 20 fois. Donc احنا الريتم هذايا هو اللي باش نخدموا به مع الريسبيراسيون ارتيفيسيال. Donc في الريسبيراسيون ارتيفيسيال باش نخدموا ريسبيراسيون ارتيفيسيال بوش بوش هنا. Donc الريتم يلزمني نمشي حسب الريتم à l'état de repos كيف ما حكينا. Donc 12 à 15 mouvements ou la répétition par minute pour l'adulte et entre 15 à 20 pour l'enfant. Donc نشوفوا هنا exemple. Donc هذه هي الميثود donc bouche à bouche respiration artificielle. Donc الميثود هذه donc نشوفوا هنا عندنا les positions de la main كيفاش نجم نحط ايدي donc ايدي اليمين وين تتحط donc والايدي اليسار donc وين كيفاش نجم نعمل. aussi هنا زاد الني دو لادولت نجم نسكر له خشمه. علاش نسكر الخشم؟ خاطر pour donc تكون هنا الريسبيراسيون تكون efficace. l'expiration نتاعي donc تحاول تعمل هي انيرفاسيون للي بومون. donc في الميثود هذه لازمني هنا الريسبيراسيون والا الني نتاعي لازمنا نسكرو. دونك نشوفوا هنا في شي لو بيبي. دونك البيبي هنا كيفاش نجموا نتصرفوا معاه. دونك هنا سي با لا بين انك باش تسكر له خشمه. دونك هو بطبيعته الخشم صغير والفم صغير. دونك نحاول انا او نيفو دو لا بوش نحاول نعمل ليكسبيراسيون. Donc, on passe maintenant à étudier le contrôle de la circulation. Contrôle de la circulation, c'est-à-dire au niveau du système cardio-respiratoire. Donc, pour contrôler la circulation, le secouriste peut palper les battements du cœur au niveau de l'artère carotide. Donc, أنا توا إذا كان باش نحاول نشوف الباتمون كاردياك أول حاجة واللي هي الحاجة البلو سامبل يعني نحاول نحط إيدي au niveau de l'artère carotide ونحاول نشوف بالاحساس نتاعي اسكو ثم باتمون او بيان ما فماش باتمون. Par la suite écouter les battements du cœur sur le thorax والا نقرب معناها وذني للتوراكس نتاعو بواترين. دونك نحاول نسمع اسكو ثم باتمون كاردياك او نو. voir les vibrations sur la peau du blessé والا اذا كان عندنا معناها الاتليت في وسط الماتش وصار لاكسيدون والا في لونترينمون وصار لاكسيدون نجمو هنا كي نثبتوا في البو نتاعو نحسوا اسكو ثم فيبراسيون والا ما فماش فيبراسيون. اذا كان ما فماش فيبراسيون يعني ما فماش باتمون كاردياك. Donc en absence des battements cardiaques, le secouriste doit faire le massage cardiaque externe. Donc اذا كان احنا لاحظنا اللي ما فماش باتمون كاردياك دونك اوتوماتيكمون شنو لازمنا نعملوا هنا؟ لازمنا نعملوا لو مساج كاردياك اكسترن.
Donc, le massage cardiaque externe, donc la réalisation d'un massage cardiaque externe doit respecter certaines règles. بالطبيعة يلزم عندنا دي ريجل معناها لازمنا نتبعوهم باش نحاولوا يكون المساج كاردياك هذايا plus efficace. Donc, entre 70 à 90 battements par minute pour l'adulte et entre 100 à 120 battements par minute pour l'enfant. Donc, كيف ما حكينا في الريسبيراسيون ارتيفيسيال دونك كيف زاد في المساج كاردياك اكسترن باش نحاولوا نتبعوا لو ريتم كاردياك او روبو. دونك نعرفوا احنا لو ريتم كاردياك والا لو باتمون كاردياك دان سوجي سيدونتير سوجي سيدونتير donc c'est-à-dire sujet non entraîné. Donc la respiration ou bien le battement cardiaque هو يكون entre 70 à 90 battements par minute. On a affirmé que le battement cardiaque chez l'enfant est plus élevé que chez l'adulte, donc entre 100 et 120 battements par minute pour l'enfant. Le rythme نتاعنا اللي احنا باش نحاولوا نتعاملوا به مع الفيكتيم نتاعنا هو باش يكون في الريتم هذه معناها à l'état battement cardiaque à l'état de repos. Donc la victime doit être placée sur le dos. Donc الفيكتيم نتاعنا وقت اللي احنا باش نحكيو على المساج كاردياك اكسترن ما نجمش نتعامل مع الفيكتيم نتاعي وانا مانيش حاطه سور لو دو اي سور ان بلان دور. لازم يتحط دونك سور ان بلان دور باش وقت اللي نعمل المساج كاردياك نتاعي دونك كل واحده نعملها تكون افيكاس ما تكونش البلان نتاعي معناها والا الفيكتيم نتاعي يمشي لنا مع البلان اذا كان البلان ماهوش دور. لا فيكتيم دوا افوار لو تورس نو بالطبيعه يلزم الفيكتيم هذايا التورس يكون تورس نو ما لازمش يكون معناها لبس برشا دبش. نحاولوا احنا نحاولوا اذا كان لابس برشا حاجات نحاولوا نحولوا باش نخلوه تورس نو باش كيف ما حكينا المساج نتاعي يكون افيكاس. Le secouriste se place à genoux, cuisse collée contre le flanc de la victime. هنا يلزمني انا نهبط دونك على الجنون نتاعي ونحاول نقرب له لو ماكسيموم دونك باش تكون زاده كيف ما حكينا المساج يكون في بلاصتو. La zone d'appui est située au niveau de la ligne médiane de la cage thoracique, donc à la moitié inférieure du sternum. يعني بالنسبة لنا احنا مانيش باش نعمل المساج نتاعنا في n'importe quelle place. donc يلزمني انا نتبع الليني ميديان au niveau de la cage thoracique. وين في الليني ميديان؟ في البارتي inférieure du sternum. نمشي للسترنوم نعرفوا السترنوم هو os de cage thoracique. donc ونحاولوا نمشوا للبارتي inférieure du sternum وهذيك هي الزون d'appui نتاعنا. donc les mains sont superposées l'une sur les autres où les doigts d'une main peuvent être intégrés dans les doigts de l'autre main. c'est-à-dire احنا هنا عندنا حاجتين نجموا اليدين نتاعنا هذوما كيما ينجموا يكونوا سوبربوزي يعني ايد ونحطوا فوقها اليد الاخرى والا نجموا نشبكوا معناها السوابع نتاعنا في بعضهم وكيك نجموا نعملوا المساج كاردياك نتاعنا. المساج كاردياك باش يكون بالطبيعه بالطالون دو لا مان. يلزمني انا نعمل معناها المساج هذا بالطالون دو لا مان مش ميثود اخرى. دونك بالنسبه للبيبي المساج كاردياك يكون اترافير دو دوا ما نجمش نخدم معاه بالطالون دو لا مان. نعرفوا اللي الكاج توغاسيك نتاعو مازال اون طون دو كرواسونس. دونك هنا البيبي بالطبيعه عنده دي سبيسيفيسيتي اخرين. دونك مانيش باش نخدم كيما شي لادولت كيما شي البيبي كيما نشوفوا دونك افيك لو دو دوا مساج كاردياك alors que chez l'adulte يكون المساج كاردياك avec talon de la main. donc les coudes de secouriste sont tendus. les coudes نتاعي دونك وقت باش نبدا نعمل مساج كاردياك les coudes donc ما يتثناوش les coudes donc يلزمهم يبقاو tendus. la pression doit être orthogonale de haut vers le bas. يعني البريسيون نتاعي بالطبيعه تبدا من الفوق معناها للوطا orthogonale. la profondeur de la pression est 4 à 5 cm pour l'adulte et 2 à 3 cm pour l'enfant. يعني بالنسبة لنا احنا هنا البريسيون l'adulte بالطبيعة باش نهبطوا معاه أكثر donc environ 4 à 5 cm et chez l'enfant entre 2 à 3 cm. هنا 3 à 4 cm الولاد وقت اللي نبداو في التيران ماناش باش نقيسوها بالماستر احنا مي نحاولوا بالاكسبيريونس معناها باللي ميزور نتاعنا معناها بالاحساس نتاعنا نحاولوا نوصلوا لها معناها ال 4 5 سنتيمتر هذه بالطبيعه مع لونفون باش تحاول تعمل اقل شويه 2 à 3 سنتيمتر. دونك نشوفوا في الفيغور هذا نشوفوا لي كود نتاعنا دونك دو فيغ لو با. دونك لي كود كيفاش يكونوا هنا لي كود يبداو طوندو
Donc, avant-bras dans le prolongement des bras. Donc, c'est-à-dire l'avant-bras تحاول تمشي مع الامتداد نتاع البرا نتاعنا. Donc, l'appui يكون كيف ما حكينا sur le sternum. Donc, كيف ما شفنا donc البريسيون تكون à 4 à 5 cm pour l'adulte. بالنسبة للبيبي تكون de 2 à 3 cm. Position latérale de sécurité. Donc, c'est une position que le secouriste adopte dans les cas suivants. وقتاش نتعداو لها PLS, position latérale de sécurité heavy. Donc, victime inconsciente mais qui ventile. يعني نتعداو البوزيشن لاتérale de sécurité. وقت اللي يبدا عندنا victime inconsciente يعني victime ولا victime غير واعي mais ventile يعني يتنفس. وقت هذيك نتعداو به البوزيشن لاتérale de sécurité. Victime présentant un saignement ou un vomissement abondant يعني هنا إذا كان victime عنده معناها saignement عنده نزيف ولا عنده تقيؤ كبير. Une hémorragie externe إذا كان عندنا hémorragie externe بالطبيعة هنا le secouriste doit toujours respecter la rectitude de l'axe tête coutrant. donc وقت اللي باش نخدموا البوزيشن لاتérale de sécurité هنا نحاولوا معناها ديما ناخذوا en considération التيت كوترون يعني هنا لازمهم التيت كوترون يكونوا على ميم ليني. دونك نشوفوا هنا في الفيجور نتاعنا هذه البوزيشن لاتérale de sécurité. نبداو دونك هنا دو غوش ا droite. دونك نشوفوا هنا في لي ديفيرون سيتوياسيون نتاعنا هذوما. دونك هذه هي البوزيشن لاتérale de sécurité. دونك دو غوش نشوفوا اول حاجه نبداو بالبغا دغوات دو لا فيكتيم. نحاول احنا ديما جينيرالمون نحاولوا نتعداو به على الكوتي دغوات. اذا كان عندنا لي بروبليم ولا لاكسيدون صار في الكوتي دغوات دونك نحاولوا نرجعوا للكوتي غوش مي ديما دو بريفيرونس نحاول نمشيو ديما للكوتي دغوات. دونك اول حاجه البغا دغوات نحاول نحطها دونك نطلعها شويه ونعمل انغول دغوات او نيفو دو كوت. Donc, par la suite, deuxième image, je vais نجيب le bras gauche, باش نحاول نجيبها نحطها معناها au niveau de la tête يعني في الجنب معناها اليمين نتاع الوجه نتاعي. دونك كما تشوفوا زيد في l'image 3. l'image 4 donc هنا دونك l'image 4 نشوفوا هنا. دونك l'image 4 نحاول توا نجبد دونك الساقين والا الركبه اليسار نتاع الاتليت نتاعنا. دونك l'image 5 دونك نحاول من بعد ندور من الاترافير الساقين الكل دونك نحاول ندورها. دونك l'image 6 دونك كما نشوفوا l'image 7 دونك نتعداو للبوزيشن لاتérale de sécurité. دونك وهنا دونك بعد ما نوصلوا للبوزيشن لاتérale de sécurité نتعداو ونشوفوا ديما نبقاو في ليتا دو سيرفايونس ونبقاو نستناو لانترفونسيون ميديكال. دونك في الانترفونسيون ميديكال هنا من بعد نحاولوا نعاونوا احنا اذا كان لي مويان ما تسمحش معناها لي انترفونون نحاولوا نعاونوهم في ليفاكواسيون. وهكا دونك نحاولوا وصلنا دونك للانتروداكسيون على السكوريزم. شفنا هنا السكوريزم دون فاسون جينيرال. دونك بور ريزومي نعاودوا دونك حكينا دونك على البروبليماتيك دو سكوريزم شنو هي النيسيسيتي نتاعها علاش نقراو السكوريزم علاش لازمني نعرف السكوريزم. باغ لا سويت دونك شفنا الباس حكينا في الباس يعني l'abréviation de la passe, protection, alerter, secourir, surveiller et évacuer. Donc par la suite شنو شفنا دونك حكينا على les règles d'or en secourisme. Donc شفنا le temps c'est la vie. Donc il faut donc contrôler aussi le système respiratoire, système nerveux, système cardiaque. Donc par la suite donc شنو شفنا الولاد دونك حكينا على protection. donc لازم نعرف كيفاش نعمل البروتيكسيون نتاعي. البروتيكسيون هذه تكون en soi-même ou bien l'environnement, le sportif ou bien les victimes. بعد شفنا les règles donc d'alerter كيفاش شكون نجم نكلم واذا كان تكلمت دونك شنو لازمني نحكي نعرف واش نحكي. دونك حكينا identifier, préciser la nature de l'accident, nombre de l'état de blessé, secourir
أول حاجة دونك شفناها هي كنترول دو لا كونسيونس سيستيم نيرفو دونك كيفاش نعمل كنترول دو لا كونسيونس دونك بوزي اون كيستيون سامبل دوني دي زوردر إذا كان الفيكتيم نتاعنا ما تجاوبش معانا دونك لا فيكتيم يكونسيديري انكونسيونت دونك إذا كان الفيكتيم انكونسيونت هنا شفنا وحكينا اللي أول حاجة لازمنا نعملوها هي لا ليبراسيون دي فوا aériennes. Libération de voies aériennes par desserrer tout ce qui gêne la respiration. Exemple, ceinture, maillot, cache-col. Kif, il faut basculer la tête donc en arrière pour empêcher la chute de la langue. Par la suite, on a le contrôle de la respiration. Donc, comment on peut contrôler la respiration? Donc, en absence de la respiration, le secouriste doit faire la respiration artificielle. La respiration artificielle est donc لازمها تتبع لنا الريتم de la fréquence respiratoire naturelle. Donc, il y a un adulte donc entre 12 à 15 ventilations par minute. Et puis, il y a un enfant entre 15 à 20 respirations par minute. Donc, contrôle de la circulation. Chef Nalzé, comment contrôler la circulation? Donc, parmi donc, les différentes méthodes, donc palper les battements du cœur au niveau de l'artère carotide ou bien écouter les battements du cœur sur le thorax. Oui, en absence de battement cardiaque, le secouriste doit faire le massage cardiaque externe. Le massage cardiaque externe, il y a des règles à respecter. Donc, comme on a fait la respiration, donc il faut respecter donc le rythme cardiaque au repos. Donc, il y a entre 70 à 90 battements pour l'adulte et entre 100 et 120 battements pour l'enfant. Donc, torse nu, le secouriste se place à genoux. Donc, zone d'appui est au niveau de la ligne médiane et à la moitié inférieure du sternum. Les mains sont aussi superposées ou bien les doigts s'intégrer dans les doigts de l'autre main. Les coudes de secouriste sont tendus. Kif la pression orthogonale entre 4 à 5 cm pour l'adulte et entre 2 à 3 cm pour l'enfant. Donc, كما شفنا زادة في الفيور دونك لي كود يكونوا تندو دونك البريسيون تكون orthogonale. بعد enfin شفنا لا بوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي وقتاش نتعداو لها هذه البوزيسيون لاتيرال دو سيكوريتي اللي يبداو الفيكتيم انكونسيونت مي كي فونتيل ou bien عندنا hémorragie. Donc لازمنا زادة le secouriste doit toujours respecter la rectitude de tête donc au tronc. Et enfin شفنا la position aussi les différentes donc position latérale donc les différentes procédures pour avoir la position latérale de sécurité. Donc وهكا نكونوا كملنا l'introduction تاعنا. Donc البارتي الجايه ان شاء الله باش نشوفوا les blessures auxquelles doivent faire face les gymnastes باش نشوفوا زاده les avérants. Donc y a-t-il des questions لولاد est-ce que واضح ou non؟ واضح مسيو مي عندي كيستيون. تفضل. قبل ما تكمل اللي بارتاجي في الاكران يسكر الاكران. فما شكون بارتاج الاكران ابار سي سفيان؟ تفضل فتحية هكا هو. اي مسيو حبيت نسألك دون لي كات بانيك شنو نعمل؟ خاطر عرضتني قبل معناتها طفلة في السال عملت كريز دو بانيك نورمالمون معناتها كيكا كريز دونغواس. شنو نعمل معناتها في اللي هذوما؟ بالنسبة لنا احنا فتحية لي كا دو بانيك ولا بيز دونغواز دونك هذوما اول حاجه نحاولوا هنا ديما الكونترول. دونك هي البانيك والا البانيك ماهيش هي البروبليم نتاعها هنا هو جينيرالمون احنا نحسوه بروبليم ريسبيراتوار هكا ولا دونك تحس روحك ما تنجمش تتنفس فوالا صحيح فوالا. تقول لي عندي كعبوره واحله معناتها في جريجمي معناتها صارت علينا هذايا قالت لي عندي كعبوره واحله في جريجمي جي سي باش خرجها لبرا حكيت معاها وكل شيء مي غيرمون سيانتيفيكمون ما نعرفش كيفاش نتصرف فاس. عمش نفسر لك باهي هو سيانتيفيكمون الى حد الان ما فماش حاجه بريسيز. معناها هذه ديجا معناها درينييرمون احنا اصل حبينا نزيد نشوفوا نخدموا فيها شويه دونك مازالت ما فماش حاجه واضحه بالضبط. مي هي الحاجات اللي لازمنا معناها اللي معناها باينه لنا احنا الكل اللي هي حاجه بسيشيك. دونك البسيشيك هذايا اثر لنا اكثر على الكوتي معناها ريسبيراتوار.
هنا احنا الاتليت نتاعنا يحس روحه ما ينجمش يتنفس، مي هو يتنفس اون فان كونت. انت هنا كيف تعمل له كونترول دو لا ريسبيراسيون كيما كنا نشوفوا توا، موجود الريسبيراسيون، موجود الانسبيراسيون، موجود الاكسبيراسيون. تبقى هنا شنو تبقى هنا شنو الانترفونسيون نتاعي كيفاش تكون معاهم الناس هذوما، انه حاول نحطهم معناها في ايتا دو روبو، ونحاول نهديهم ونحاول نبقى معاهم، خاطرها هي تاخذ مساله وقت الحكايه هذه. دونك تاخذ مساله وقت ومن بعد يرجع ليتا دو نورمال. ماهيش معناها ثم حاجه ايميدياتمون باش تعملها باش يرجع عادي، خاطر هي حاجه بسيشيك انها تحاول تاثر لنا. ديجا احنا مع الناس هذوما لاحظنا انه الفريكونس كاردياك نتاعهم تطلع معناها تو دانكو، تبدا معناها الفريكونس كاردياك تزيد. دونك شنو احنا كي الفريكونس كاردياك تزيد شنو لازمنا نعملوا هنا؟ لازمنا نحطوها ريتا دو روبو ونحاولوا نتبعوه ونحكوا معاه، لانها هي باش تاخذ معناها وقت معين وباش تتنحى. ما فماش حاجه سيونتيفيك اكزاكت اللي باش تنجم تعملها معاه اكثر من انك تحاول تقف معها وتبقى معناها تخليها دو ايتا دو روبو. واذا كان معناها الحاجه حسيتها تطورت اكثر، وقت هذيك تحاول تعمل الانترفونسيون ميديكال، تحاول تكلم لهم معناها تكلم معناها للاخت معناها كيما كنا نحكيو توا، وهما من بعد تعدي. ما احنا نحكيو في ليتا دو سيكوريزم شنو تنجم تعمل انت في الاسعافات الاوليه. يلزمك تعمل الحاجات اللي حكيت لك عليهم توا، انك تبقى ايتا دو روبو وتحاول تتبعها. خاطر اذا كان احنا باش نقولوا ما فماش ريسبيراسيون موجود، دونك ما نجموش نتعداو للريسبيراسيون ارتيفيسيال. واضح؟ واضح. ميرسي بوكو. اي شكون عنده كيسيون اخر الاولاد؟ Bonjour. تفضل. Vous m'entendez? اي نسمع فيك. Mais juste باش نعمل un petit récapitulant على كلام فتحية. Donc وراهو très intéressant اللي قالته. بون انا ديما عندي لي كريز دونغواس وديما نقول لكم شنو الحل اللي تعملوا في كلمتين واضحين. صحيح لي تاد روبو تحطها سولاجي سور لو دو، مي حاجه اخرى تري امبورطون حاول ديما لو روتور كالم تعملوا بالموزيك. انا تصير لي ونعملوا هكاكا معناتها تحط لها الحاجه الكالم، الموزيك كالم وتخرجها على الكادر اللي هي موجوده فيه هكا بالموزيك. انا ناكد لكم الحكايه هذه تنجح برشا بالموزيك. حط لها اي موزيك كالم قدامها تسمعها تخرج بها من الكادر اللي هي موجوده فيه. هنا نجموا ندخلوا معك شويه. هي اللي تاب ولا الحاجه اللي عملتها بالموسيقى ممكن تنجم تمشي مع دي بيرسون، ثم دي بيرسون تنجم ما تمشيش معاهم. يعني ماهيش سيونتيفيك بروبرمون ديت انك باش تحط الموسيقى وانت باش تنحى. دونك ما ثماش دي سيونتيفيك اللي تعملوا وتعملوا دي زيفي معناها ايفي دو لا ميوزيك معناها في لي زيتا ولا في لي زاكسيدون هذو. دونك تنجم تكون صحيحه معناها افيكاس مع دي سيغتان معناها بيرسون، وكيما ينجم دي بيرسون ما يحبش الميوزيك اكزومبل، دونك تزيد توتر له معناها الحاجه. دونك ماهيش تنجمش تكون حاجه سيونتيفيك اللي نجموا نبنيو عليها. دونك الخدمه نتاعنا نجم تمشي مع دي بيرسون، ما تنجم معناها مع دي بيرسون اخرين ما تمشيش. Et puisque ما فما حتى شيء scientifiquement prouvé, donc peut-être on a recours للحكايه هذه. On essaie ما فما حتى شيء. احنا نحاولوا نجربوها هذه. والمشكله هي انه احنا ما فماش معناها هي تجي سودينمون، يعني ما تجيش تجي تو دانكو، ماهيش حاجه تصير معناها ديما تجي دونك كل مره. دونك ما نجموش احنا ناخذوا معناها نعملوا عليها بروتوكول اكسبيريمونتال ونعملوا دي ميزور في الوقت هذاك. علاش هي معناها دي ريشيرش سيونتيفيك ما مشاوش فيها برشا. دونك اذا كان الموسيقى مشات مع دي بيرسون معينين نجموا نعملوها. كيما ينجم بيرسون معناها ما يحبش الموسيقى ينجم دونك تخليه على تاع دو روبو كيما حكينا توا تو سامبلومون ما نعقدوهاش وكاو. وي ميرسي دو ريان. شكون عنده انترفونسيون؟ شكون عنده دي كيسيون؟ الولاد البنات؟ يعني كيستيون مكتوبة في الكومنتير تنجم تشوف لهم زادة الكافيين متاعهم.
معلش سيسبيان كان عندك كيفاش تسحبي؟ فما في الكومنتير في الكومنتير فما اون بروبوزيسيون قالت نجم تشوف لهم ولا قالت خاطر اسمه مش واضح زاد الكافيين نتاعهم ينجم يكون خذا دوز أكثر من اللي بدنه يعمل توليرانس ليه. بون لي كافيين لي زيكسيتون بطبيعه الحال احنا هنا نجموا يعملوا معناها هي هنا كيف ما حكينا احنا برمي لي كاركتيرستيك دونك في ليتا هذه هي l'augmentation de la fréquence cardiaque. يعني الفريكونس كاردياك نجم تكون قويه برشا بالطبيعه لي كافيين سون دي زيكسيتون الدوزاج كون خذاو دوزه قويه برشا دوزه اقل برشا هيك ما نجموش احنا معناها باش نعملوا لي زاناليز نتاعنا في الوقت هذاك باش نفهموا اللي معناها اسكو دوزاج كانت من الكافيين ولا ما فماش مازلنا ما نعرفوش اسكو شنو معناها لو بروبليم اسونسيال لي زيكسيتون نجم يكون دي كافيين نجم يكونوا حاجات اخرى نجم يكون حتى ستريس معناها ستريس تاع كومبيتيسيون ستريس نتاع اكزامان ستريس نتاع كونكور دونك هذوما كلهم ينجموا يعملوا لنا معناها يوصلوا لنا دونك الحاجات هذه المهم الحاجه المؤكده انها هي ايتاب سيشيك اكثر منها ايتا معناها ايتا بسيشيك وحاولت وعملت لي في نتاعها على الايتا فيزيولوجيك من اهم الحاجات اللي نحكيو عليها احنا اون طونك دو سيكوريست هي ليتا دو روبو معناها هذه اكثر حاجه اللي انت تنجم تعملها واضح شكون عنده كيستيون الولاد Je pense qu'on peut passer deuxième partie. Donc نشوفوا مع monsieur le modérateur شنو البروغرام بالضبط ومن بعد نرجع. Parfait. Merci. باهي تسمعوا فيا الولاد الكل؟ اي مسؤول. باهي نرجعوا ان شاء الله ناخذوا روبو ونرجعوا نرجعوا العشرة ان شاء الله الناس الكل نكملوا دوزيام بارتي واضح؟ اوكي العشرة نرجعوا الناس الكل باهي نفس اليوم. D'accord, merci. Ok, merci. Merci.